आज आम पढ़ा क्षुद्रांत। यह खाद्यनळीर सबुठारु लंबा अंश। ए जो खाद्यनळी आम एठू खाइबा पाखरु एठू आरंभ करके एतिकी पर्यंत ये कौन खाद्यनळी बोली धराउछि बा याकू कौन बोली कहा जाउछि पाकक्रिया बा परिपाक विभाग। ताले से परिपाक विभागर सबुठारु लंबा अंश किए हला क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कोटा ये जो नाड़ी गुड़ाक छंदी छंदी होगी अच्छी पाकस्थलीर शेष भागरू आरंभ होगी एति पर्यंत आछि लंबी लंबी गुछी गुछी केमती अच्छी सेटा होछि कौन क्षुद्रांत। बुझेला यार लंब प्राय 7.5 मीटर। ताले क्षुद्रांतर लंब केते आसिला 7.5 मीटर। क्षुद्रांतर उपर अंश को ग्रहणी कहा जाए। ग्रहणी कोटा पाकस्थलीर शेष भाग आ क्षुद्रांतर उपर अंश एटा कौन ग्रहणी कौन कहा जाए ग्रहणी कहा जाए। जानी हला आगरू कहा जाए ग्रहणी सहित पित्तरस आसी मिसी थाए। ग्रहणी सह किए आसी मिसे पित्तरस। पित्तरस कौटी एठी अछि पित्तकोश से पित्तकोशरु पित्तरस आसिक एठी ग्रहणी रे मिसे। जानी हला सेहीपरि पाकस्थलीर ठीक तले थिबा घियो रंगर ग्रंथि को कौ रंगर ग्रंथि घियो रंगर ग्रंथि को अग्न्याशय कहा जाए। बुझेला एठारे किंतु सेटा घियो रंग देई नै अलगा कलर दे देछि। बुझेला एटा होछि कोन तार अग्न्याशय किंतु एटा प्रकृत रे कौ रंग रे हबो कौ रंग रे घियो रंग रे। बुझेला चित्र रे अग्न्याशय कोठी अछि किपरि अछि देखो जानि हला अग्न्याशय कोठी आ किपरि अछि। अग्न्याशय रु रस निर्गत होई क्षुद्रांत रे मिसे। अग्न्याशय रु रस निर्गत होई कोठी मिसे क्षुद्रांत रे मिसे। ए क्षुद्रांत रे मिसे। खाद्य रे थिबा श्वेतसार स्नेहसार और पुष्टिसार खाद्य रे कोन कोन अछि श्वेतसार स्नेहसार आउ पुष्टिसार इत्यादि को अग्न्याशय सरलीकरण करिबारे सहाय्य करे। ताले अग्न्याशय को कार्य रे सहाय्य करे खाद्य रु श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार इत्यादि को सरलीकरण करिबारे अग्न्याशय सहाय्य करे। क्षुद्रांतर शेष भाग को खाद्य आसिया बेल को प्राय सबु प्रकार खाद्य हजम होता है। ए जो क्षुद्रांतर एठू आरंभ होइकी एपटे आसी गुड़े 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 जो शेष भाग को आसिला बेल को से कुछ सबु प्रकार खाद्य हजम हो जाए। सबु प्रकार खाद्य माने कौन कौन श्वेतसार कौथिरे परिणत हो जाए ग्लूकोज रे परिणत हो जाए। श्वेतसार कौथिरे परिणत हुए ग्लूकोज रे। चर्बी जातीय खाद्य कौथिरे परिणत हो जाए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत हो जाए। तापर आसला पुष्टिसार। पुष्टिसार कौथिरे परिणत हुए एमिनो एसिड रे परिणत हुए। पुष्टिसार अमीनो एसिड रे परिणत होता है। हजम हो जाइथिबा खाद्य सार क्षुद्रांत द्वारा शोषित हो जाए। ए जो खाद्य हजम होला पर जति सार जेमती ग्लूकोज फैटी एसिड ग्लिसरील आउ एमिनो एसिड किए ताको ग्रहण करिनिए ए क्षुद्रांत ताको ग्रहण करिनिए बा शोषिनिए। खाद्य रु एतिकी सार से शोषिनिए किए क्षुद्रांत। क्षुद्रांतर भीतर पट आवरण आंगुली परी ऊपर को उठी रही थाए। आंगुली जेमती ऊपर को उठी रही थाए सेही भली तार भीतर अंश मध्य आंगुठी परी ऊपर को उठी रही थाए। ताको भिली बोली कहा जाए। कौन कहा जाए भिली कहा जाए। एठारे भिली रो स्पेलिंग भूल होइछि। बुझला भिली स्पेलिंग कौन VILLI भिली। एथिरे केतेक रक्त कैशिक नली रही थाए। से भिली रे कौन अछि रक्त कैशिक नली। भिली रे थिबा कैशिक नली खाद्यरु खाद्य सार अधिक शोषण करि थाए। परे रक्त कैशिक नली साहाय्य रे यह शरीर विभिन्न अंश को पठाए। किए पठाए कैशिक नली खाद्यरु अधिक खाद्य सार शोषण कला पुणी ताकू कौन कला से कैशिक नली साहाय्य रे कौ कैशिक नली रक्त कैशिक नली साहाय्य रे शरीर विभिन्न अंश को पठाई थाए। यह को आत्मीकरण प्रक्रिया कहा जाए। कहा को आत्मीकरण प्रक्रिया कहा गला जो प्रक्रिया रे कैशिक नली खाद्यरु खाद्य सार शोषण करी रक्त कैशिक नली साहाय्य रे शरीर विभिन्न अंश को पठाइला एही प्रक्रिया को आत्मीकरण प्रक्रिया कहा जाए। जानी हला जेउ खाद्य क्षुद्रांत रे शोषित न होई किंबा हजम न होई रही जाए ता बृहदंत्र भीतर को पसी जाए। बुझला जो खाद्य ए जगह रे क्षुद्रांत रे हजम न होला किंबा शोषित न होला से को भीतर को आसी जाए एई बृहदंत्र भीतर को आसी जाए। बुझला एटा होची बृहदंत्र क्षुद्रांत ठारू सान। एटा होची कोन मल कष्टक एटा होची मल द्वार माने ए मल आसिकी एई जगह रे रहूची एई पट देकी निष्कासन होची। जानि हला। हो एबे देखिया बृहदंत्र।
ক্ষুদ্রাନ୍ତর ଶେଷ ଅଂଶ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଅଂଶ କାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ମଳଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ଅଂଶ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଳଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସାରିଆ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବରେ ଛୋଟ। ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଯେତିକି ଅସାରିଆ ତାଠୁ ଇଏ ଅଧିକ ଅସାରିଆ। କିଏ? ବୃହଦନ୍ତ୍ର ତାଠୁ ଅଧିକ ଅସାରିଆ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବରେ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଛୋଟ। ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ କେତେ ଥିଲା? ଏଇ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ ଥିଲା 7.5 ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ଏହି ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ 1.5 ମିଟର। ବୁଝିଲା? ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ 1.5 ମିଟର। ତାହେଲେ ତାଠୁ କାହାଠୁ ଛୋଟ ହେଲା? ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତର ଅସାର ଯେତିକି ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅସାର ତାଠୁ ଅଧିକ। ଏଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅସାର ତାଠୁ ଅଧିକ। ଏଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଭିତର ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶରୁ ଜଳ ଏବଂ କେତେକ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋଷଣ କରେ। ଏଇ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ। ଆଉ କ'ଣ? କେତେକ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। କିଏ? ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ମଳକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶରୁ ସିଏ ଯେତିକି କ'ଣ ଜଳ ଆଉ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ସିଏ ଏଇ ମଳକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆଣିକି ରଖିଲା। ସେଠାରେ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଏଇ ମଳକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳି ଥାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ। ପୁରା ଶକ୍ତ ନୁହେଁ କି ପୁରା ତରଳ ନୁହେଁ, ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଆକାରରେ ଥାଏ। ପରେ ଏହା ମଳଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ମଳଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମଳଦ୍ୱାର। ଏଇପଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଯେତିକି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଗଲା ତାକୁ ସିଏ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲା। ହଉ, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି କେଉଁଠି ଗଲା? ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା, ନୁହଁ କି? ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ହଜମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ଗ୍ରହଣୀ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଗ୍ରହଣୀରେ ପଶିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ କ'ଣ ମିଶିଲା? ପିତ୍ତକୋଷରୁ ପିତ୍ତରସ ଆସିକି ମିଶିଲା। ପୁଣି ଗ୍ରହଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ପଶିଲା, ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ ମିଶିଲା? ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ରସ ଆସିକି ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ମିଶିଲା। ତ ଦୁଇଟି ରସ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କଲା ଏବଂ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ଓ ଗ୍ଲିସେରିନରେ ପରିଣତ କଲା। ତା ସହ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ କଲା। ପରିଣତ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୈଶିକ ନଳୀ କ'ଣ କଲା? ଏହିସବୁ ସାରକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶୋଷଣ କରି ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଲା। ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନପାରିଲା ସିଏ ଆସିଗଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ। ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ କେତେ ହେଲା? 7.5 ମିଟର। 7.5 ମିଟର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହଜମ ହୋଇନପାରିଲା ସିଏ ଆସିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ମୋଟା ମାନେ ଅସାରିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲମ୍ବ 1.5 ମିଟର। କାହାର ଲମ୍ବ? ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ 1.5 ମିଟର। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ଜଳ ଆଉ ଲବଣକୁ ଶୋଷି ନେଲା ପରେ ଯେତିକି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଗଲା ସିଏ ମଳକୋଷ୍ଠରେ ଆଣିକି ରଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ମଳକୋଷ୍ଠରୁ ମଳଦ୍ୱାର ନିକଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏ ହେଇଗଲା ক্ষୁଦ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ।